website Right? astmc.care. Tapos, kung ka-register ka muna niyo, kung may na iyo BizBox account, just use your username on your BizBox account. Example na ko is si Ma'am Erica. So, BizBox account ni Ma'am Erica is Erica da. Then, tanan empleyado, ang password nato is the same. Just type 1. Then, sign in. Then, after mo gawas na ini siya, pag ma-open niyo, so, example, magpa-appoint na ka mo for dental, so you just have to click ini siya na na selection, the appointments, and then you choose duha ini, Employees Wellness Clinic Dental or Employees Wellness Clinic Medical. So since the medical is pag kuha pa rin sila, pag panday pa pag maayo. So giuna sa si dental kay gamay-gamay raman tag services. Na okay na ang medical? Ko ang karundok nila. So once na ana mo sa services, na mga services diri nga option. So you just have to click, example si Ma'am Erica is magpa-consultation. So click book. Then you will choose kani sa consultation na ay mo-open diri nga like for tomorrow, date 20, 21, and 22. Sorry. So na ay naka-open diri nga time slot. Example, ugma. So kung si Ma'am Erica magpa-dental consult, inon ta hapon iyang gusto. So i-click niya kani, click ni Ma'am Erica, then mo gawas 1 to 4 PM ang iyang time slot. Then chief complaint iyang i-type. Example, toothache. Then confirm. So once ma-confirm ni Ma'am Erica, so pag-abot sa ako nga sign, so ni naay mo gawas si Erica. So it's up to me kung i-accept na ko si Ma'am Erica for the time slot. Example, i-accept na ko siya. So accept. So naa na siya, makabutang na siya diri sa mabutang na si Ma'am Erica diri. Wait. Consultation. O naa na si Ma'am Erica. Approve. Pero example, approve na si Ma'am Erica, and then kalit may emergency meeting ako silong hapon. So pwede ko siya i-reschedule or i-cancel. Depende sa Ma'am Erica kung may kalit na meeting sa ni Ma'am Erica, pwede siya mo notify sa ako na dok ipa-cancel ko dakan or ipa-reschedule kung kinon o siya magpa-reschedule or kung kinon na ko siya i-reschedule sa ini na mga days na open time slot na po. So from